मैं चाहता हूं मोहब्बत मुझे फना कर दे, मैं चाहता हूं मोहब्बत मुझे फना कर दे, फना भी ऐसा जिसकी कोई मिसाल ना हो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और कई चरणों में चुनाव यहां होना है और इसी के बीच राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार भी लगातार चलाए जा रहे हैं। इसी के बीच हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आज लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में, यूपी प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार को खास तौर से संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश इलेक्शन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक के शशिकांत श्रीवास्तव और इलेक्शन वॉच के पदाधिकारी। और इन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है इसमें ज्यादातर प्रार्थी जो है उनका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि उनकी अपराध से जुड़ी हुई है, आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। इस तरह की बातें कही गई। उन्होंने कहा कि चौथे चरण के लिए जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया उनमें 3 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता तक नहीं लिखी है। इस तरह की बातें सामने आई। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लेकिन जो विकट स्थिति यह है, हम लोग राजनीतिक दलों को परिप्रेक्ष्य में देखें, जो बड़े दल हैं उनके 276 प्रत्याशी, 276 प्रत्याशी में से 121 पृष्ठभूमि के हैं, तो जो टोटल परसेंटेज 27 होता है वो उससे ज़्यादा कहीं 40% के ऊपर इन बड़े राजनीतिक दलों ने का योगदान है आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को उतारने का। आप केवल एक दल के पास ज़्यादा चंदा आता है, बाकी के पास बहुत कम आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल भी अपने प्रत्याशियों को जिताने या उतारने के लिए धन बलियों का सहारा लेंगे और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही विकट स्थिति है कि जिस देश में 38% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हों, उस देश में जो है आधे से ज़्यादा प्रत्याशी करोड़पति होंगे, तो ये बड़ी विडंबना है। राजनीतिक दलों का प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 58 प्रत्याशी चुनाव में हैं, इनमें से 21 यानी 53% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और 22 प्रत्याशी के विरुद्ध गंभीर अपराध हैं जिनका प्रतिशत 38 होता है। बीजेपी के 57 प्रत्याशी हैं, इसमें से 23 यानी 40% जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और 17 के विरुद्ध जो है गंभीर आपराधिक मामले 30% हैं। समाजवादी पार्टी के 57 प्रत्याशियों में से 30 प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और इनमें से 22 यानी 39% जो है गंभीर अपराध के श्रेणी में हैं। भाजपा के 59 में से 26 जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के 44% और 22 जो है गंभीर अपराधों यानी 37%। आपके 45 प्रत्याशियों में से 11 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं जिनका प्रतिशत 24 है और 9 गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। हैदराबाद में सिख समुदाय की एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया सामूहिक तौर पर और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और पूरे देश में इस घटना को लेकर उबाल है। आज आसनसोल में सिख समाज की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया और बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भी इसमें शामिल हुए और इन लोगों ने मिलकर आसनसोल स्थित पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर यहां जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की गई कि राज्य और केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें कही गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सुरिंदर सिंह से बातचीत की।
पश्चिम बर्दवान जिले बंधक कमेटी देने आई है, जिसका उद्देश्य है हैदराबाद सिटी में अपहरण करके उसका रेप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। पुलिस प्रशासन उनका जो रिटन कंप्लेन है वो बुला के बोला जाता है हमें एक बॉडी मिली है, आप उस बॉडी की आके शिनाख्त कर लें। बॉडी की शिनाख्त करने के बाद रात हो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी भी देश की प्राणी की बच्ची हो, बोले सोनेहाल, बोले सोनेहाल, बोनेहाल। उसे पलट 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक के उसकी हत्या कर दी। और वहाँ की जो हमारी लोकल पुलिस है, उस परिवार को 2:30 बजे रात को वहाँ की पुलिस बताती है उस घर को फोन करके कि एक बच्ची की हमने डेड बॉडी हमने रिकवर की है, आप आओ और उस बच्ची के बॉडी को आप शनाख्त करके देखो कि क्या ये। आज को उस बच्ची के परिवार जब वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची की हत्या हो चुकी है। अपील ना करे कि बेटी पढ़ाओ बेटी, अपने पश्चिम बंगाल की आवाम की तरफ से कि आप जागरूक हो, तभी जाके आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। और सरकार जुमलेबाज लोगों की है, वो अपनी राजनीति को उल्लू सीधे करने के लिए जब उनको हमारी वोट की दरकार पे इस तरह के झूठे वादे करते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा। अपील करूंगा अपने यहाँ के आवाम की मार्फत से, आज मैं अपनी पश्चिम बंगाल की धरती के अवाम और हमारी पश्चिम बंगाल की जो क्रांतिकारी धरती है, मैं यहाँ से अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ अपने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्फत से कि हमारी जो आवाज है वो दिल्ली तक जरूर पहुँचे। हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और खास हमारी सिख कम्युनिटी और हमारी आसनसोल की जो आवाम है उसका सहयोग लेके हमारे जिले के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास एक मेमोरेंडम देने आए थे। मेमोरेंडम में हमारा जो रिटर्न में लिखा हुआ है कि हमारे तेलंगाना हैदराबाद में एक सिख कम्युनिटी की बच्ची जिसकी उम्र करीब 14 साल थी और उनकी उम्र नाम हमारे सोनी कौर था, जिसके साथ में वो घर से बच्ची अपने किराना का सामान लेने के लिए 8 साढ़े 8 बजे बगल में गई है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को जाते वक्त दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका रिटर्न नहीं दिखाया गया है ताकि वो लड़की किराना के दुकान के बाद से ही अगल बगल से कहीं पर ही उसका किडनैप हुआ है। और 4 बलात्कारी जो उस लड़की को वहाँ से जबरन उठा के लेके गए किसी घर में और उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद वो 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से उस लड़की की हत्या करके उसे नीचे फेंक दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि उस बच्ची के घर के लोगों ने काफ़ी खोजने का प्रयास किया। जब प्रयास में असफल हुए तो विश्वास करके वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पुलिस की जो रवैया या जो पुलिस के तरफ से जो बयानबाजी है वो उस परिवार को पूरा निराश करता है और हैदराबाद की पूरी आवाम को निराश करता है। उसके बाद 2:30 बजे रात को करीब पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है उस परिवार को कि एक हमने डेड बॉडी रिकवर की है, आप आके उस डेड बॉडी को देख सकते हैं और उसका शनाख्त कर सकते हैं कि शायद कहीं आपकी बच्ची तो नहीं है। जब उस बच्ची के पेरेंट्स वहां जाते हैं और देखते हैं तो कि उनकी ही घर की बच्ची है और उस बच्ची की हत्या हो चुकी होती है। पुलिस की लापरवाही ये है कि पुलिस ने उस केस को रफा दफा करने के लिए उस तुरंत रात के ही अंधेरे में उस बच्ची के शरीर को जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसलिए हमारा जो शक या पूरा यकीन है कि पुलिस की जो भूमिका रही है उस बच्ची और पूरे परिवार के साथ में जो लापरवाही करके आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है, इसकी जिम्मेवारी जो हैदराबाद की पुलिस और हमारे हैदराबाद की जो स्टेट की जो राज्य सरकार है और उनके डीजीपी है उनके ऊपर में हमारी जो यहाँ से हम अपनी डीएम साहब के मार्फत से उनको भी हम कटघरे में खड़ा करते हैं ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह से हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस की हरकत रही तो आज एक बच्ची गई है, वहाँ सैकड़ों बच्ची के जाने इस तरह से जाएगी। इसलिए हम अपनी भारत सरकार से भी अपील करेंगे आपके मार्फत से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ख़ास हमारे देश के जो गृह सचिव है वो इसमें इंटरफेयर करें और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाएं। और
पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने की मांग तेज हो गई है। आज आसनसोल स्थित पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ऐसे ही कुछ लोग यहां जमा हुए और इन्होंने विरोध करते हुए यहां डीएम से मुलाकात की और डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया और ये कहा गया कि राज्य सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार अनाउंस किया, प्रेस मीट के दौरान नवान्न से उन्होंने कई बार कही, लेकिन इसके बाद भी प्रशिक्षित बेरोजगारों को अब तक रोजगार नहीं मिल पाया है। আমরা আর মানছি না দিদি 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 গো প্রতিশ্রুতি রাখো গো দিদি 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 গো প্রতিশ্রুতি রাখো গো দিদি 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 গো প্রতিশ্রুতি রাখো গো ताकि हमारी जो आवाज है कि चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे और मैं अपनी बात को यहाँ को ध्यान दूं और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का जांच करते हुए अपना मेमोरेंडम हम अपने डीएम साहब के पास देंगे। जय हिंद। रैली करे আপনারা যাবেন। এই তোরা আমরা ডিএমকে দিতে চাই, তাকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। তো আমরা হচ্ছে 2014 ট্রেন্ড নট ইনক্লুডেড ব্যাচ। তো দিদি নবান্নর প্রেস কনফারেন্স থেকে 11ই নভেম্বর 2020-তে ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের যারা 2014 ট্রেন্ড ক্যান্ডিডেট আছে নট ইনক্লুডেড তাদের প্রত্যেককেই ফেজ বাই ফেজ নিয়ে নেওয়া হবে। প্রথমে 16,500 নেওয়া হবে, তারপর বাকি যেটুকু রইবে সেটুকু মার্চের মধ্যেই নিয়োগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু মানে বাকি তো দূরের কথা, ওই 16,500 এখনো পর্যন্ত নিয়োগ হয়নি। আর এই যে নবান্ন প্রেস কনফারেন্স থেকে দিদি একবার নয়, আমরা কথাই বলি 3 সত্যি করা, দিদি তিনবার এই কমিটমেন্ট দিয়েছেন। আর দিদি বলেন, দিদির মানে কথা অনুযায়ী কমিটমেন্ট ইজ হার ক্রেডেন্সিয়াল। তো কোথায় তার কমিটমেন্ট, আমরা দিদির কাছে এটা জানতে চাই। আমরা যে আজকে রাস্তায় নেমেছি, আমরা রুজি রোজগার হয়তো সবাই কিছু না কিছু করে করি, আমাদের পেট তো চালাতে হয়, কিন্তু মানুষের জীবনে তো একটা লক্ষ্য থাকে। আমরা যে লাখ লাখ টাকা খরচা করে কেউ জমি বেচে, কেউ গয়না বেচে বিএড করলাম, ডিএলএড করলাম, তাহলে তার ভ্যালুটা আজ কোথায় গেল, তার ভ্যালুটা কোথায় গেল? আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কি শেখাবো? যে রোজগার করলেই হলো, কোনো লক্ষ্যের দরকার নেই জীবনে? তাহলে দিদি আপনি আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন করছি যে আপনি হয় আপনার কমিটমেন্ট রাখুন, নাহলে আমাদের স্বেচ্ছামিত্রর অনুমতি দিন। আর সবচেয়ে বড় কথা দিদি আমাদের বলেছিলেন, আমার নাম স্বাতী ব্যানার্জি ভট্টাচার্য, এই একতা মঞ্চ, বর্ধমান একতা মঞ্চ থেকে এসেছি। আমরা 2014 সালের স্টেট পাস ট্রেন্ড ক্যান্ডিডেট 11 নভেম্বর 2020-তে দিদি আমাদের বলেছিল যে আমাদের রাজ্যে মোট আর 20,000-এর মতো ক্যান্ডিডেট পড়ে আছে, পাস ক্যান্ডিডেট ট্রেন্ড। তাদেরকে প্রথম দফায় 16,500 প্রথম দফায় নিয়োগ করা হবে, তারপর বাকি যারা থাকবে তাদেরকে ফেজ বাই ফেজ ধাপে ধাপে নিয়ে নেওয়া হবে। তো 11 নভেম্বর পর 15 ফেব্রুয়ারি 2020-তে মেরিট লিস্ট বেরোয় ফার্স্ট পেজে। তারপরে আমরা বিভিন্ন সূত্র আরটিআই করে জানতে পারি যে টোটাল 11,500 থেকে 12,000-এর মতো ক্যান্ডিডেট নেওয়া হয়েছে, তারপরে আর কাউকে নেওয়া হয়নি। এবারে দিদির ঘোষণার 1 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আজকে 17 ফেব্রুয়ারি, মানে 1 বছর 2 দিন হয়ে গেল, এখনও আমরা মাত্র 7। आसनसोल के सालानपुर स्थित एक गांव है जेमारी गांव। जेमारी गांव से हमारे पास एक दुखद घटना आ रही है। जेमारी गांव में जाने माने समाज सेवी और ईसीएल के कर्मचारी और तृणमूल कांग्रेस के नेता असीम नाथ के घर किसी ने आग लगा दी। आग लगने की वजह से घर के तमाम लोग काफी सहम गए और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग आखिर किसने लगाई। पुलिस को रिपोर्ट की गई। बहरहाल आपको बता दूं कि दमकल विभाग के लोग यहाँ पहुंच गए और विभाग के लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन एक बड़ी घटना घट सकती थी। ডিউটি অফ করে যাচ্ছে, ডিউটি যাচ্ছে নাকি? ডিউটি যাচ্ছে, আর ওই পরিমলের ছেলের ছিল। মানে ও জেগেছিল বাচ্চাটাকে নিয়ে আগুন দেখতে পেলেছে, তারপর আমাকে ডেকেছে।
আমি দেখবো ছাদের উপরে সব দেখতে ল এদিকে লোক ওদিকে লোক আর তারপরে আগুন ব্যবহার করে ছিটকা রাত্রিবেলায় 11:30 একটা 11:40 এরকম টাইমে বৌমা আমাকে বলে যে বাবা আগুন করে আমার কাছে গেছে। আমি তখন ছুটে পড়ে দেখছি যে দাও করে আগুন জ্বলছে। তারপর দেখছি যে আমি যখন দরজা খুলতে যাই চারিদিক থেকে লক করে দেওয়া আছে, যে বাইরে বেরোবো যে আগুনটাকে নেমাবো সেরকম আমার পরিস্থিতি ছিল না। আমি ছাদের উপরে দরজা খুলে যাই, ছাদের থেকে চিৎকার করে সবকে লোকজন ডাকি, তখন ওরা আগুনটাকে নেমায়। কারোর ক্ষতি হয়েছে সেটা না, আমাদের বাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে, মানে ক্ষতির হাত থেকে সব মানে খুব মানে ঈশ্বরের কৃপায় যে বেঁচে গেছি। আমার নাতনি হয়েছে 18 দিনের, তাকে ওই যে বাড়িটিতে প্রচুর সব দিকে ধোঁয়া এবং গ্যাস হয়ে গেছিলো, সেখান থেকে বার করে ওকে আমরা অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছি। আর তারপর এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটো আমার বাইক, একটা স্কুটি এবং একটা মোটরসাইকেল, দুটোই একদম পুরো ছাড়কার। আর এই পুরো গ্লাস যা আছে সব ক্র্যাক, একদম পুরো ছাদ জিনিসপত্র যা ছিল আমাদের এই সামনে যে রাখা, এখানে সব জ্বলে গেছে। পুলিশ এসেছিল ঘটনায় আধ ঘন্টা 40 মিনিটের মধ্যে। কি বলেছেন? পুলিশ বলে গেছে আমরা এটা তদন্ত করে দেখছি। আর কেউ এসেছিল? এসেছিল আমাদের এই বিধান উপাধ্যায়ের ভাই, মানে এমএলএ সাহেবের ভাই মুকুল উপাধ্যায়, এবং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্ট ভোলা সিং। ওনারা দুজনে এসছেন, দুজনেই বলে গেছেন যে ঠিক আছে, এটা আমরা পুলিশকেও বললেন যে আপনি 2-3 দিনের মধ্যে এটা ইনকোয়ারি করে আমাদেরকে জানান। আপনার নাম? আমার নাম অসীম কুমার নাথ। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 74 नंबर वार्ड से जाने माने तृणमूल कांग्रेस के नेता और कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी को सफलता मिली है। काफी मतों से सफलता मिली है और इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से उज्जवल चैटर्जी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और निर्दल उम्मीदवारों की तरफ से भी उनके पास प्रपोजल भेजे जा रहे हैं कि उन्हें दल में शामिल किया जाए। जगह दे दो थोड़ा सा। नदिया जिले के कृष्णनगर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां दिनेश चंद्र मंडल की याद में एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया और इस शिविर के दौरान काफी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई।
শ্রাদ্ধ বাড়িতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, এই ধরনের অভিনব উদ্যোগ কিভাবে হঠাৎ করে আপনার মাথায় আসলো? আমি ডাক্তার শ্যামল কুমার বিশ্বাস। আমার এটা রিলেটিভ বাড়ি। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র মণ্ডল মারা গিয়েছেন, তার ছেলে আমার রিলেটিভ হয় দীপ্তজ্যোতি মণ্ডল। আমি এখানে এসেছি, একটা প্রত্যন্ত এরিয়া, প্রত্যন্ত অঞ্চল নদিয়া জেলার। এখানে এসে মানুষগুলোর পরিষেবা তো হাতের কাছে পায় না, ফলে আমার ডাক্তারির একটা ধর্ম থেকে আমার মনে হয়েছে যেখানে একটা ফ্রি ক্যাম্প যদি অ্যারেঞ্জ করি শ্রাদ্ধ বাড়িতে। অনেক বয়স্ক লোক আসছে যাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আছে, হাইপার টেনশন আছে, প্রেশার, সুগার আছে। আমি এখানে একটা সুগারের টেস্টের ব্যবস্থা করেছি, একটা প্রেশার মাপা হচ্ছে এবং একটা হেলথ চেক আপ হচ্ছে। আমরা নলেজ সোসাইটির উদ্যোগ একটা এনজিও চালাই। আমার মনে হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম যদি প্রত্যেকটা বাড়িতে যেখানে যেখানে অনুষ্ঠান হয়, শ্রাদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়, সেখানে এরকম একটা মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজিত হলে অন্তত মানুষ কিছুটা উপকার পাবে, মানুষ কিছুটা উপকৃত হবে। আপনার নাম? আমার নাম ডাক্তার শ্যামল কুমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ। অনুভূতি তো ভালোই লাগছে যে আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিন দেখিনি যে এই শ্রাদ্ধ বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠানে মানুষ এসে এই মেডিকেল চেক আপ করলো, এবং এই গরিব মানুষের যে কতটুকু মানে উন্নতি বা কতটুকু যে ইয়ে হচ্ছে। আপনাদের এখানে কি কি করা হলো? হ্যাঁ, এখানে কি কি করা হলো? এখানে হচ্ছে প্রেশার মাপা হলো, তারপরে হচ্ছে সুগার টেস্ট করা হলো, এবং যাবতীয় রোগের একটা বড় ডাক্তারবাবু আছেন, সে দিয়ে চেক আপ করা হলো, এবং যার যার মানে। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव तो हुआ, चुनाव के बाद मतगणना का दिन आ गया और मतगणना से पहले रात के तकरीबन 12 बजे मतगणना केंद्र पर काफी हंगामा मच गया। आरोप है कि कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और यहां गड़बड़ी फैलाने की भी कोशिश करने लगे, और अचानक जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें बंद कर दिया गया। इस तरह के आरोप भी लगते रहे और इसके खिलाफ विपक्षी दलों के लोग भी सामने आए और उन्होंने कई तरह के आरोप सत्तासीन दल पर लगाए हैं। और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से हंगामा मचा था, और इसे लेकर विपक्षी दलों के नेताओं का क्या कहना है। इनका कहना है कि इनके कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है और पुलिस केसेस दिए जा रहे हैं, और पुलिस केसेस देकर नॉन अवेलेबल केस में इन्हें फंसाया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता गुलाम सरवर और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी और वाम फ्रंट के नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पार्थ मुखर्जी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। বুথ রিগিং, ছাপ্পা মেরে ভোট দখল করার পরেও তৃণমূলের মনে শান্তি হচ্ছে না। নিজের জোরে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের জোরে 7টা ওয়ার্ডে মাত্র আমরা জয়ী হয়েছি, কয়েক জায়গায় কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। তাদেরকেও দমাতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে হবে। যারা বম গুলি চালালো সেখানে পুলিশকে দেখা গেল না, তৃণমূল গুন্ডাদেরকে ধরার জন্য পুলিশকে দেখা গেল না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা জিতে এলো, জোর থাপ্পড় দিল তৃণমূলের নেতাদের মুখে,
তাদেরকে দমাতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে হবে। সিপিএম অনেক এরকম মিথ্যা মামলা করেছে, সেগুলো আমরা ফেস করেছি। আরো যটা পারবেন মিথ্যা মামলা করুন, আমরা ফেস করব। কিন্তু এই তৃণমূলের চাটুকার পুলিশের সামনে মাথা নত করবে না আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীরা অ্যাজ ওয়েল এজ বিরোধী অন্যান্য কর্মীরা। ক্ষেত্রে যে সন্ত্রাস চলছে তা নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ। বহু দুষ্কৃতী আসানসোল দখল করে নিলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা পুলিশ নেয়নি। আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে, বেছে বেছে বামপন্থী কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবং এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা মনে করি আসানসোলের সমস্ত নাগরিক বৃন্দের তাদের দলমত নির্বিশেষে তাদের রাস্তায় নামা দরকার এবং নাগরিকদের রাস্তায় থাকা দরকার। খুব দুঃখের ব্যাপার, একটা ইলেকশন হলো, ইলেকশন মধ্যে তো যা হলো পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলই দেখলো, পশ্চিম বর্ধমান দেখলো, আসানসোল দেখলো। তারপর স্ট্রং রুমে আমাদের একজন ক্যান্ডিডেট 25-এর মুস্তাফা, ও বেচারা দিন রাত ওইখানে ওই স্ক্রিনটা দেখছিল। যেহেতু মানে স্ট্রং রুমে যেহেতু ক্যামেরা লাগানো ছিল, ওই স্ট্রং রুমের ক্যামেরা স্ক্রিনটা দেখছিল যে স্ট্রং রুমের সব ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। হঠাৎ দেখে যে মানে ওই স্ক্রিনটা অফ হয়ে যায়। ও বেচারা সমস্ত লোককে ইনফরমেশন দেয় বা ওই ফুটেজটা সবাইকে পাঠায় যে দেখো এই হঠাৎ মানে এই ক্যামেরাটা মানে স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেছে, তাহলে কি হচ্ছে আমরা তো আর মানে ইনফরমেশন পাচ্ছি না। আবার ও পাচ্ছে যে অন্য বাইরের থেকে লোগো ঢুকে গেছে ওর মধ্যে। তো নিশ্চয়ই এই জানার পর যে যারা ক্যান্ডিডেট তারা তো নিশ্চয়ই আসবেই দেখতে গেছে, জিজ্ঞেস করতে গেছে যে স্যার মানে এই যে স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেল, 1 ঘন্টা হয়ে গেল স্যার স্ক্রিনটা চলছে না, তার মানে কি হচ্ছে? এইটা জানার তো সবার অধিকার আছে। এটা কি অন্যায় কাজ করলো? বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে দায়িত্বে ছিলেন তাকে এসে উনাকে বোঝানো উচিত ছিল যে কি টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছে বলে এইটা স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেল। কিছু না জানিয়ে, কিছু না বলে, এমন তো কোনো ক্যান্ডিডেট কোনো গায়ে হাতে হাত দিল না, এমন কোনো জিনিস ভাঙচুর করলো না, কিছুই করলো না। ভদ্রতাভাবে জিজ্ঞেস করছে, এজিটেশন করছে যে কেন 1 ঘন্টা থেকে বেশি হয়ে গেল স্ক্রিনটা অফ রয়েছে। এই কোশ্চেন করা, এই জিজ্ঞেস করা, এই বলার মানে তার মানে বিরুদ্ধে যদি নন বেলেবল সেকশন কেস হয়, তাহলে তো আমার মনে হয় যে 34 বছর যা আমরা দেখেছি ওর থেকেও এই 2 হাত এগিয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে বেশি আমাদের আর কিছু বলা থাকছে না। ফিজ সে 3 মাস ধরে দিতে পারেনি, সে একটা আবেদন করেছিল, তাকেও আজকে 5,000 টাকার একটি চেক তুলে দেওয়া হলো। এছাড়া একটি হুইল চেয়ার, 76 বছরের একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, তিনি নিজে আসতে পারেননি, তার 2 মেয়ে এসেছিলেন, তার হাতেও এই হুইল চেয়ারটা তুলে দিল। এই হুইল চেয়ারটা আমাদেরকে আসানসোল প্রগতিকে বার্নপুর নববিকাশ তারা এটা ডোনেট করেছেন আসানসোল প্রগতিকে। দেখুন, এটা তো বলতে পারছি না, গত বছর 76 ইউনিট ব্লাড এখানে ডোনেট হয়েছিল। তো আমার মনে হচ্ছে যে এবছরে এই ডোনেটটা বেশি হবে। এখন দেখা যাক, এখন প্রায় 3টে পর্যন্ত তো চলবে, লাস্ট কত হয় ঠাকুর যা করবেন, আমাদের হাতে তো কিছু নেই। আপনার নাম? আমার ভালো নাম শুভব্রত ভট্টাচার্য, ডাকনাম পিন্টু। আমাদের অর্গানাইজেশনে আসানসোল প্রগতিতে সবাই সেবক, কেউ এখন পদাধিকারী নয়। এখানে সবাই সেবার মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করি। আমাদের কোনো পোস্ট বলে কিছু নেই। कहते हैं रक्तदान से बड़ा महादान कुछ भी नहीं हो सकता है। यही वजह है कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। आसनसोल के रविंद्र भवन में भी आज रक्तदान शिविर लगाया गया आसनसोल प्रगति की तरफ से, और रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। इस मौके पर कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আসানসোল দুর্গাপুর
আজ আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে আসানসোল প্রগতি এবং বিএনঘাটির যৌথ প্রয়াসে অষ্টম বার্ষিক রক্তদান শিবির। আজকের এই শিবিরে শুধু রক্তদান নয়, আসানসোল প্রগতির মূল কাজ হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মানব সেবাই হচ্ছে আসানসোল প্রগতির মূল ধর্ম। সেই ধর্ম পালনের জন্য আজকে আমরা দুজন গরিব মেয়ের বিয়েতে আমরা 15,000 টাকা করে চেক আজকে আমরা এখানে তুলে দিলাম। 3 জন পেশেন্ট রয়েছে, তার মধ্যে 2 জন কিডনি পেশেন্ট, একজন কিডনি পেশেন্টকে 15,000 টাকা, আর একজন কিডনি পেশেন্টকে 25,000 টাকা, কারণ তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে, একটি বাচ্চা মেয়ের। এছাড়া আরেকজন মেয়ের তার চেস্টে প্রবলেম, আজকে ভেলোরে যাবে, সে তার ট্রিটমেন্টের জন্য গরিব ঘরের যা অবস্থা হয় আর কি, তা আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং আসানসোল সাউথ পিএসের আইসি মাননীয় অভিজিৎবাবু আমাকে ফোনে রিকোয়েস্ট করেছিলেন তার জন্য যদি কিছু করে দেওয়া সম্ভব হয় আসানসোল প্রগতির পক্ষ থেকে। তো তার হাতেও আমরা 25,000 টাকার চেক আজকে তুলে দিলাম। এবং বাঁকুড়ার একটি মেয়ে যাকে 3 বছর ধরে পড়াশোনার জন্য আমরা তার পাশে রয়েছি, গরিব ঘরের মেয়ে, সে আসানসোল ইএসআই হসপিটালে পড়াশোনা করছে, তার হোস্টেলে